क्या आप जानते हैं कुछ जिन्नात इंसान के साथ पैदा होते हैं और मौत तक उसके साथ रहते हैं, और कुछ जिन्नात सिर्फ इसलिए मौजूद हैं कि इंसान को डराएं और बर्बाद करें। आज हम आपको दिखाएंगे जिन्नात की वो हकीकत जो सदियों से इंसान को खौफजदा करती आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये दुनिया सिर्फ इंसानों और जानवरों तक महदूद नहीं, अंधेरों के पीछे, वीरान रास्तों में और सुनसान घरों के सन्नाटों में एक और मखलूक भी बसती है। ऐसी मखलूक जो हमें देखती है मगर हम उसे नहीं देख सकते। ये हैं जिन्नात, आग से पैदा किए गए, ताकत में इंसान से कहीं बढ़कर और चालाकी में शैतान से करीब तर। सदियों से कहानियां सुनाई जाती रही हैं, कहीं बेआबानों में मुसाफिरों को भटकाने वाले गोल, कहीं रात के सन्नाटे में सरगोशी करने वाले शैतान, और कहीं जिंदगी भर साथ रहने वाला करीन। सवाल यह है, ये कौन है, कहां रहते हैं और इनकी कितनी इक़साम है। आज की वीडियो में हम जिन्नात की 10 खौफनाक और हैरान कुन इक़साम के बारे में जानेंगे। ऐसी इक़साम जिनके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नाज़रीन, कुरान और हदीस की रोशनी में जिन्नात का तसव्वुर नहायत वाज़े और हकीकी है। कुरान मजीद की कई सूरतों में जिन्नात का बराह रास्त जिक्र मिलता है, जिससे ये बात यकीनी तौर पर साबित हो जाती है कि ये मखलूक न कोई कहानी है और ना ही महज एक देवमालाई तसव्वुर, बल्कि अल्लाह की बनाई हुई एक असल हकीकत है। सूरह रहमान में इरशाद है, और उसने जन्नात को आग के शोले से पैदा किया। इसी तरह सूरह हिज्र में भी अल्लाह ताला ने जिन्नात की तख्लीक का जिक्र करते हुए फरमाया कि हमने जिनों को आग के शोले से बनाया। ये आयात इस बात को वाज़ेह करती हैं कि जिन्नात की असल तख्लीक आग है और इंसान मट्टी से और फरिश्ते नूर से पैदा किए गए। कुरान की एक मुकम्मल सूरत सूरह जिन के नाम से मौजूद है, जिसमें उनके ईमान लाने, कुफ्र करने, एक दूसरे को दावत देने और अपने इख्तिलाफात बयान करने का तस्करा मिलता है। इस सूरत में यह भी बताया गया है कि जब कुरान की तिलावत की गई तो जिन्नात के गिरोह ने इसे सुना और हैरान रह गए। उन्होंने अपने कबीले को जाकर बताया कि हमने एक अजीब कुरान सुना है जो सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है, तो हम इस पर ईमान ले आए। यह वाकया इस बात का सबूत है कि जिन्नात भी सुनने, समझने और ईमान कबूल करने की सलाहियत रखते हैं, और इनमें भी नेक व बद दोनों तरह के गिरोह मौजूद हैं। हदीस में भी जिन्नात से मुतल्लिक कई वाकयात बयान हुए हैं। एक मशहूर हदीस के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर इंसान के साथ एक जिन यानी करीन मुकर्रर किया गया है। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या आपके साथ भी? तो आपने फरमाया, हां, लेकिन अल्लाह ने मेरी मदद फरमाई और मेरा करीन मुसलमान हो गया, इसलिए वो मुझे सिर्फ भलाई का हुक्म देता है। इस हदीस से वाज़ेह होता है कि जिन्नात इंसान की जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं, मगर एक मोमिन के लिए अल्लाह की मदद इन्हें नुकसान से महफूज रखती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जिन्नात का जिक्र भी कुरान में मौजूद है। अल्लाह ने उन्हें एक अजीम मौजज़ा अता फरमाया था कि जिन्नात उनके ताबे थे और उनके हुक्म के मुताबिक बड़े बड़े काम अंजाम देते थे। कभी वो समंदर की तह से कीमती मोती और खजाने निकालते, कभी अजीम इमारतें तामीर करते और कभी ऐसे काम सर अंजाम देते जो आम इंसान के बस में ना थे। सूरह नमल में अफरीत जिन का वाकया बयान हुआ है। जब हज़रत सुलेमान ने पूछा कि सबा की मलका बिल्कीस का तख्त कौन उसके पास ला सकता है, उस पर एक ताकतवर जिन ने कहा, मैं वो तख्त आपके पास उससे पहले ले आऊंगा कि आप अपनी मजलिस से उठें। यह किस्सा जिन्नात की कुव्वत और उनके तेज तरीन अमल का अमली सबूत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन्नात से मुलाकात के बाद भी मुतअद्दिद वाकयात मिलते हैं। एक मौके पर जिन्नों का एक काफिला आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और आपने उन्हें कुरान सुनाया। वो कुरान की तिलावत सुनकर ईमान ले आए और अपनी कौम को जाकर पैगाम दिया। एक और रिवायत में आता है कि एक सहाबी रात को नमाज पढ़ रहे थे तो एक जिन ने उन्हें परेशान करने की कोशिश की। बाद अज़ान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को बताया कि यह जिन्नात की एक आजमाइश थी। इस तरह की रिवायात न सिर्फ जिन्नात के वजूद की हकीकत बयान करती हैं, बल्कि ये भी जाहिर करती हैं कि वो इंसानों से बराह रास्त राब्ता कायम कर सकते हैं। यूं कुरान और हदीस की रोशनी में जिन्नात का तसव्वुर बिल्कुल वाज़ेह है। ये मखलूक इंसानों की तरह जिंदगी गुजारती है, ईमान और कुफ्र के रास्ते इख्तियार करती है, और बाज़ औक़ात इंसानों के साथ उनके रास्ते जुड़ते हैं। कभी वो अंबिया के ताबे होकर खिदमत करते हैं, कभी आम इंसानों को भटकाने और वसवसे डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक मोमिन जानता है कि जिन्नात कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, अल्लाह के जिक्र और कुरान की तिलावत के सामने उनकी कोई हैसियत नहीं। नाज़रीन, कुरान और हदीस से बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि जिन्नात कोई ख्याली कहानियां नहीं, बल्कि एक हकीकी मखलूक हैं जो इंसानों की तरह नेक और बद में बटे हुए हैं। इनके किरदार, आदात और ताकतें भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। सदियों से लोग इनकी अजीब और गरीब कहानियां सुनाते आए हैं। कभी वो जंगलों में भटकाते हैं, कभी घरों में डराते हैं और कभी वसवसे डालकर इंसान को कमजोर करते हैं। इस्लामी रिवायात और अवामी किस्सों में जिन्नात की कई अक़साम का जिक्र मिलता है।
इनमें से कुछ बहुत ताकतवर हैं, कुछ निहायत मक्कार, कुछ आम इंसान के करीब रहते हैं और कुछ खुलेआम दुश्मनी करते हैं। आज हम इन्हीं में से 10 मशहूर अक़साम का जिक्र करेंगे ताकि ये समझ सकें कि इनके मुख्तलिफ पहलू क्या हैं और हमें इनसे किस तरह बचाव अख्तियार करना चाहिए। नंबर 1, मारद। मारद वो जिन्नात हैं जो सरकशी और जिद में सबसे आगे होते हैं। लफ्ज मारद का मतलब ही सरकश और नाफरमान है। ये जिन्नात ताकत और गुरूर में डूबे रहते हैं और अपनी कुव्वत के जरिए दूसरों को दबाने और खौफजदा करने की कोशिश करते हैं। इनकी फितरत यह है कि किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते और हमेशा तकब्बुर के साथ अपना वजूद जाहिर करते हैं। कदीम अरब कहानियों में मारद का जिक्र अक्सर मिलता है। कहा जाता है कि बयाबानों और जंगलों में मुसाफिरों को रास्ता भटकाने वाले यही मारद होते हैं। बाज लोग बयान करते हैं कि मारद बड़े बड़े पत्थरों या पहाड़ों पर कब्जा जमा लेते हैं और वहां आने जाने वालों को डरा धमकाकर वापस भेज देते हैं। इनकी एक आदत यह भी है कि कमजोर इंसानों को वहम या ख्वाब के जरिए परेशान करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि कुरान और अस्कार के सामने सबसे सरकश मारद भी बेबस हो जाता है। सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत मोमिन के लिए उनके शर से हिफाजत का मजबूत कला है। जो शख्स जिक्र इलाही को अपना हथियार बना ले उस पर कोई मारद असरअंदाज नहीं हो सकता। अफरीत जिन्नात की वो किस्म है जो अपनी चालाकी, जहानत और तेज रफ्तारी की वजह से मशहूर है। ये सिर्फ ताकत से दूसरों पर असरअंदाज नहीं होते बल्कि अपनी चालों और फरेब से इंसानों को फांसने की कोशिश करते हैं। लफ्ज अफरीत का मतलब ही है निहायत ताकतवर और होशियार जिन। कुरान पाक की सूरह नमल में इनका जिक्र मौजूद है। जब हज़रत सुलेमान ने अपनी मजलिस में फरमाया, कौन है जो बिल्कीस का तख्त मेरे पास ले आए, तो एक अफरीत खड़ा हुआ और बोला, मैं वो तख्त आपके पास ले आऊंगा इससे पहले कि आप अपनी मजलिस से उठ पाएं। यह वाकया जाहिर करता है कि अफरीत न सिर्फ कुव्वत में गैर मामूली होते हैं बल्कि सूरत अमल में भी बेमिसाल हैं। कहानियों और रिवायात में अफरीत को अक्सर ऐसे जिन्नात के तौर पर बयान किया जाता है जो इंसान को अपनी बातों या तेज फहम हिकमत अमली से धोखा दे देते हैं। इनका सबसे बड़ा हथियार धोखा और मक्कारी है, मगर हकीकत यही है कि ईमान वाला इंसान जो अल्लाह पर भरोसा करता है और कुरान की रोशनी में जिंदगी गुजारता है वो अफरीत की किसी चाल में नहीं आता। जिक्र और दुआ मोमिन के लिए सबसे मजबूत ढाल है। शैतान दरअसल वो जिन है जो अल्लाह की नाफरमानी करता है और इंसान को भी गुमराह करने की कोशिश करता है। कुरान में बार बार शैतान के वसवसों और चालों का जिक्र मिलता है। इब्लीस जो सबसे पहला शैतान बना दरअसल जिन था जिसने हजरत आदम को सजदा करने से इनकार किया। इसी सरकशी की वजह से वो अल्लाह की रहमत से दूर हो गया और कयामत तक के लिए इंसानों का खुला दुश्मन बन गया। शैतान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सरगोशी और वसवसे हैं। वो बराह रास्त इंसान को दिखाई नहीं देता मगर दिलो दिमाग में शक डालकर उसे बुराई की तरफ माइल करता है। कभी वो ख्वाहिशात को भड़काता है, कभी गुस्से को बढ़ाता है और कभी गुनाहों को खुशनुमा बनाकर पेश करता है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को शैतान से बचाने के लिए हथियार दिए हैं। कुरान की तिलावत, जिक्र, नमाज और खास तौर पर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना शैतान के वार को तोड़ देता है। ईमान और इस्तिकामत रखने वाला शख्स शैतान के मुकाबले में हमेशा कामयाब रहता है। गोल वो जिन्नात हैं जिनके बारे में मशहूर है कि ये सुनसान मकामात, जंगलों और सहराओं में रहते हैं और मुसाफिरों को डराते या गुमराह करते हैं। लफ्ज गोल का मतलब है छुप कर हमला करने वाला। अरब के पुराने किस्से कहानियों में अक्सर जिक्र मिलता है कि काफिले सहराओं में भटक जाते थे और ये समझते थे कि किसी गोल ने उनका रास्ता बदल दिया है। गोल की खास आदत यह भी बयान की जाती है कि वो शक्लें बदल लेते हैं, कभी जानवर का रूप इख्तियार कर लेते हैं और कभी इंसान की सूरत में जाहिर हो जाते हैं ताकि मुसाफिरों को धोखा दे सकें। ये डर और वहम फैलाने में महारत रखते हैं। लेकिन इस्लाम ने हमें बताया कि गोल भी अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं और कुरान और दुआ के सामने उनकी कोई हैसियत नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अजान सुनाओ तो शयातीन और गोल भाग जाते हैं। इसलिए मुसाफिर अगर रास्ते में अस्कार और दुआएं पढ़ते रहें तो कोई गोल उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अम्मार ऐसे जिन्नात को कहा जाता है जो घरों में रहते हैं। लफ्ज अम्मार का मतलब है आबाद करने वाले। ये जिन्नात इंसानों की बस्तियों और घरों के करीब रहना पसंद करते हैं और बाज़ औक़ात मुस्तकिल तौर पर किसी घर में डेरे डाल लेते हैं। कहानियों में आता है कि बाज़ घरों में रात को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं या चीजें अपनी जगह से हट जाती हैं तो लोग कहते हैं कि वहां मार जिन्नात रहते हैं। इनमें कुछ नेक भी हो सकते हैं जो सिर्फ रिहाइश रखते हैं और नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन कुछ शरपसंद भी होते हैं जो डराने धमकाने का काम करते हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक अगर घर में अल्लाह का जिक्र और कुरान की तिलावत हो तो नेक अम्मार सुकून से रहते हैं और बुरे जिन्नात वहां से भाग जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि घर में सूरह अल बकरा की तिलावत शैतान और बदरूहों को निकाल देती है। जो घरों को अल्लाह के जिक्र से आबाद करते हैं वो हर किस्म की बुराई से महफूज रहते हैं। और तरफ
قطرب ایسے جنات کو کہا جاتا ہے جو رات کے وقت حرکت میں آتے ہیں۔ لفظ قطرب کا مطلب ہے رات کو نکلنے والا یا رات کو پھرتا رہنے والا۔ یہ جنات اکثر اندھیروں میں پھرتے ہیں اور خاص طور پر کمزور انسانوں کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہانیوں کے مطابق قطرب بہت تیز حرکت کرتے ہیں، کبھی درختوں کے پیچھے سے آوازیں نکالتے ہیں، کبھی راستے میں سائے کی طرح چلتے ہیں اور کبھی انسان کو وہم میں ڈال دیتے ہیں کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ ان کی ایک اور پہچان یہ ہے کہ یہ زیادہ تر رات کو خوابوں یا ڈراؤنے مناظر کے ذریعے انسان کو پریشان کرتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث میں واضح ہے کہ انسان ذکر الہی کو اپنائے تو قطرب کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے کی ہدایت دی ہے، کیونکہ یہ آیت اللہ کی ایسی حفاظت مہیا کرتی ہے جس کے بعد کوئی قطرب یا شیطان قریب نہیں آ سکتا۔ اسی طرح بندہ رات کو سکون اور امن کے ساتھ سو سکتا ہے۔ نسناس ایسے جنات کو کہا جاتا ہے جنہیں عجیب و غریب شکل و صورت کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ پرانی عرب روایات میں کہا جاتا ہے کہ نسناس آدھے جسم والے جنات ہوتے ہیں، یعنی ان کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں ہوتا ہے، اس لیے یہ بہت تیزی سے اچھل کر حرکت کرتے ہیں اور انسانوں کو ڈراتے ہیں۔ قصوں کہانیوں میں آتا ہے کہ یہ زیادہ تر جنگلوں اور ویران جگہوں میں نظر آتے ہیں اور کبھی کبھی انسان پر حملہ بھی کرتے ہیں۔ ان کی شکل اتنی غیر معمولی ہوتی ہے کہ دیکھنے والا فوراً خوفزدہ ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں اور اس کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر کوئی شخص اللہ کا ذکر کرتا رہے اور قرآن پڑھتا رہے تو کسی نسناس کی ہمت نہیں کہ اس کو نقصان پہنچائے۔ دراصل یہ کہانیاں زیادہ تر خوف پیدا کرنے کے لیے بیان کی جاتی تھیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ بندہ مومن ہر طرح کے جنات سے محفوظ رہتا ہے۔ ہمار وہ جنات ہیں جو زیادہ تر گدھوں اور جانوروں کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ ہمار کا مطلب ہی ہے گدھے سے منسوب۔ پرانے لوگوں کا خیال تھا کہ جنات رات کے وقت گدھوں کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں اور ان کی آوازوں کے ذریعے انسان کو خوفزدہ کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب گدھا اچانک زور سے رینکنے لگے تو اکثر کہا جاتا ہے کہ اس نے کوئی جن یا شیطان دیکھا ہے۔ ہمار کی خاص پہچان یہ ہے کہ وہ جانوروں کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں اور ان کے ذریعے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمار بھی باقی جنات کی طرح صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے۔ اگر گھر اور راستوں پر اذان، قرآن کی تلاوت اور دعائیں پڑھی جائیں تو ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی طاقت ایمان اور ذکر ہے جو ہر ہمار اور شیطان کو دور بھگا دیتا ہے۔ ولہان وہ جنات ہیں جو خاص طور پر وضو اور عبادت کے وقت انسان کو وسوسوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ لفظ ولہان کا مطلب ہے پریشان کرنے والا۔ یہ جنات انسان کے دل میں بار بار یہ خیال ڈالتے ہیں کہ وضو مکمل نہیں ہوا یا نماز صحیح طریقے سے نہیں ہوئی۔ بہت سے لوگ وضو کرتے وقت بار بار شک میں پڑ جاتے ہیں کہ شاید پانی نہیں پہنچا یا کوئی حصہ رہ گیا، اور یہی ولہان کی سب سے بڑی چال ہے۔ ان کا مقصد مومن کو عبادت سے بیزار اور تھکا دینا ہے تاکہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ولہان شیطان کا ایک خاص لشکری ہے جو انسان کی عبادت میں مشغول دیکھ کر وسوسے ڈالتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان ان وسوسوں پر توجہ نہ دے اور یقین کے ساتھ وضو اور نماز مکمل کرے۔ سورہ ناس کی تلاوت اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ولہان کے اثرات کو ختم کر دیتا ہے۔ قرین وہ جن ہے جو ہر انسان کے ساتھ اس کی زندگی بھر رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان اس کے ساتھ ایک شیطان یعنی قرین مقرر کیا گیا ہے جو اسے برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا قرین بھی تھا مگر اللہ نے اس کو میرے تابع کر دیا اور وہ صرف بھلائی کی راہ دکھاتا ہے۔ قرین کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ وہ انسان کے دل و دماغ میں بار بار برائی کے خیالات ڈالتا ہے، کبھی گناہوں کی طرف کھینچتا ہے، کبھی نیکی کو مشکل دکھاتا ہے، لیکن مومن کا ایمان اور عمل صالح اس کو کمزور کر دیتا ہے۔ جو شخص قرآن پڑھتا ہے، نماز قائم کرتا ہے اور ذکر میں مشغول رہتا ہے، اس کا قرین بے بس ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت بھی ہے کہ بعض قرین ایمان لا کر اپنے ساتھی کے لیے مددگار بن جاتے ہیں، جسے معلوم ہوتا ہے کہ حتیٰ کہ وہ جنات جو ہر وقت ہمارے قریب رہتے ہیں اللہ کی ہدایت سے بدل سکتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کو مضبوط رکھے تاکہ قرین کبھی غالب نہ آ سکے۔ انسانی تاریخ میں جنات ہمیشہ تجسس اور خوف کا موضوع رہے ہیں۔ لوگ انہیں پراسرار طاقتیں سمجھتے ہیں جو اچانک ظاہر ہو کر انسان پر اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن یہ سوال بہت اہم ہے کہ ان کے اثرات حقیقت ہیں یا محض توہمات۔ سب سے پہلے وسوسوں کو دیکھتے ہیں۔ قرآن نے صاف طور پر بتایا کہ شیطان اور اس کے ساتھی انسان کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ یہ وسوسے برے خیالات کی صورت میں آتے ہیں، مثلا نماز میں دل بھٹک جانا، نیکی مشکل لگنا یا گناہ آسان دکھائی دینا۔ یہ اثر براہ راست نظر نہیں آتا لیکن انسان کے رویے اور فیصلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ خوف بھی جنات کا ایک عام ہتھیار ہے۔
اکثر لوگ اندھیرے میں یا سنسان جگہ پر غیر مرئی موجودگی محسوس کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات یہ انسان کے اپنے ذہن کا وہم ہوتا ہے، لیکن بعض مواقع پر جنات واقعی انسان کو ڈرانے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، یعنی اس کا اثر باریک اور پوشیدہ ہوتا ہے۔ جادو بھی ایک بڑا موضوع ہے۔ قرآن میں حضرت موسیٰ اور فرعون کے جادوگروں کا واقعہ واضح کرتا ہے کہ جادو حقیقت رکھتا ہے، مگر یہ صرف اللہ کے اذن سے اثر انداز ہوتا ہے۔ اکثر جادو میں جنات کی مدد لی جاتی ہے جو انسان کو بیماری، رکاوٹ یا پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ قرآن کی تلاوت، دعائیں اور اللہ پر بھروسہ ان اثرات کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ، سورہ فلق اور سورہ ناس کو معوذات کہا جاتا ہے جو ہر برے اثر سے حفاظت کرتی ہیں۔ بیماری کے معاملے میں بھی فرق سمجھنا ضروری ہے۔ بعض اوقات لوگ ہر بیماری کو جن یا جادو سے جوڑ دیتے ہیں، حالانکہ کئی بیماریاں خالصتاً جسمانی یا ذہنی اسباب سے ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ڈپریشن یا ذہنی دباؤ کو اکثر جنات کا سایہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ ایک طبی مسئلہ ہے جس کا علاج دوائی اور مشاورت سے ممکن ہے۔ البتہ بعض واقعات ایسے بھی ہیں جہاں معمولی علاج بے اثر ہو اور قرآن کی تلاوت سے شفا مل جائے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ بیماریاں واقعی جناتی اثرات کے باعث بھی ہو سکتی ہیں۔ اب آتے ہیں حقیقت اور توہم پرستی کے فرق پر۔ بدقسمتی سے ہماری معاشرت میں ہر غیر معمولی بات کو جنات سے جوڑ دینا ایک عام رویہ ہے۔ اگر بجلی کا بلب بجھ جائے یا دروازہ اچانک بند ہو جائے تو لوگ فوراً جنات کا ذکر کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اکثر یہ قدرتی واقعات ہوتے ہیں۔ دینی نقطہ نظر یہ ہے کہ جنات موجود ہیں اور ان کے اثرات ہو سکتے ہیں، لیکن ہر بات کو ان سے منسوب کر دینا غلط ہے۔ اس لیے علماء ہمیشہ اعتدال کی تعلیم دیتے ہیں۔ سائنسی زاویے سے دیکھیں تو خوف، وسوسے اور وہم کو اکثر نفسیاتی پہلوؤں سے سمجھایا جاتا ہے۔ مثلا ہیلوسینیشن یعنی خیالی آوازیں سنائی دینا یا سلیپ پیرالسس یعنی نیند میں بوجھ سا محسوس ہونا، ان سب کو سائنس نے دماغی کیفیت قرار دیا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی علامات صدیوں سے جنات سے منسوب کی جاتی رہی ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ سائنس اور دین دونوں اپنی اپنی زبان میں ایک ہی حقیقت کی وضاحت کر رہے ہیں۔ دین کہتا ہے کہ وسوسے شیطان کے ہیں اور سائنس کہتی ہے کہ یہ دماغی لہروں کی خرابی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی نفی نہیں کرتے بلکہ مختلف پہلوؤں کو واضح کرتے ہیں۔ آخر میں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جنات واقعی موجود ہیں، ان کے اثرات بھی حقیقی ہو سکتے ہیں، مگر صرف اتنے ہی جتنا اللہ نے اجازت دی ہے۔ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ایمان، قرآن کی تلاوت، دعا اور صبر ہے۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے وہ وسوسوں، جادو، ڈر یا بیماری میں کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ اصل فرق یہی ہے، کمزور ایمان والا ہر چیز کو جنات کا سایہ سمجھ کر خوفزدہ رہتا ہے، جبکہ مضبوط ایمان والا ہر اثر کو اللہ کی آزمائش مان کر سکون اور ہمت کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ جنات کے وجود اور ان کے اثرات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے شر سے بچنے کے لیے بہترین ہتھیار بھی عطا فرمائے ہیں۔ یہ ہتھیار نہ تلوار ہے نہ ڈھال، بلکہ قرآن حکیم کی آیات، مسنون دعائیں اور مضبوط ایمان ہے۔ سب سے مؤثر آیت آیت الکرسی ہے۔ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی رات کو پڑھ کر سوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ایک محافظ فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے اور شیطان صبح تک اس کے قریب نہیں آتا۔ اسی طرح صبح و شام آیت الکرسی کی تلاوت کو معمول بنا لینا جنات کے اثرات سے بچاؤ کے لیے بہترین عمل ہے۔ اسی طرح سورہ الفلق اور سورہ الناس کو معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی پناہ دینے والی سورتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان سورتوں کو پڑھ کر دم کرتے اور صحابہ کو تعلیم دیتے تھے۔ یہ سورتیں ہر قسم کے شر، وسوسوں، جادو اور نظر بد سے حفاظت کرتی ہیں، اس لیے دن میں بار بار اور خاص طور پر سونے سے پہلے ان کی تلاوت کرنا مومن کے لیے حصار ہے۔ اس کے علاوہ اذکار صبح و شام کا اہتمام بھی نہایت ضروری ہے۔ یہ دعائیں نہ صرف جنات بلکہ ہر طرح کی آفات اور پریشانیوں سے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ وضو اور نماز کی پابندی بھی جنات کے شر سے بچاتی ہے۔ شیطان اور سرکش جنات اس دل کے قریب نہیں جاتے جو اللہ کے ذکر سے آباد ہو۔ باوضو رہنا نہ صرف عبادت کے لیے تیاری ہے بلکہ روحانی ڈھال بھی ہے۔ 5 وقت کی نماز کو قائم رکھنا گویا ایک مومن کو جنات اور شیاطین کے وار سے محفوظ کر دیتا ہے۔ سب سے اہم چیز اللہ پر بھروسہ ہے۔ مومن جانتا ہے کہ جنات کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی پر اثر نہیں ڈال سکتے۔ یہی یقین انسان کو خوف سے آزاد کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو کہ اگر ساری دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی،
मगर जो अल्लाह ने लिख दिया हो, यही ईमान सबसे बड़ी पनाह है। मुख्तसर ये कि आयतल कुर्सी, मौज़तैन, अस्कार, वुजू, नमाज और अल्लाह पर तवक्कुल, ये सब एक मोमिन के लिए ऐसा कला है जिसे कोई मारद, अफरीत या शैतान तोड़ नहीं सकता। तो नाज़रीन, हमने देखा कि जिन्नात अल्लाह की एक मखलूक हैं जो इंसानों की तरह नेक भी हो सकते हैं और सरकश भी। इनकी मुख्तलिफ अक़साम, ताकतें और असरात हमारे सामने आए। कहीं वो वसवसे डालते हैं, कहीं डराते हैं और कहीं जादू में मददगार बनते हैं। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब अल्लाह इजाजत दे। असल सबक यह है कि हमारा सहारा जिन्नात की ताकत या खौफ नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। मोमिन के लिए जिन्नात कोई बड़ा खतरा नहीं, क्योंकि उसके पास कुरान की रोशनी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं और अल्लाह पर पुख्ता ईमान मौजूद है। जो शख्स अपने दिन का आगाज और इख्तिताम जिक्र इलाही के साथ करता है, वो दुनिया की सबसे मजबूत हिफाजत में होता है। लिहाजा हमें ना तो जिन्नात को बढ़ा चढ़ाकर इतना खौफनाक समझना चाहिए कि जिंदगी खौफ में गुजर जाए, और ना ही उनके वजूद का इनकार करना चाहिए। वो हैं मगर हमारे असल रब के सामने बेबस हैं। याद रखें, जिन्नात अल्लाह की मखलूक हैं, लेकिन हमारा असल सहारा सिर्फ अल्लाह है। यही यकीन दिलों को सुकून, दिमाग की मजबूती और जिंदगी को रोशनी बख्शता है। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।